চিনি ত্রিপুরা রাজ্য রাজতন্ত্র আমালত মানে রাজতন্ত্র 5125 বছর মানে আপনার চিনি বরাবর রাজানি ওয়ারিয়ার রাজানি সৈন্য বিশেষ খাই জমা কিয়াবাই রিয়ান রাজানি ওয়ারিয়ার সঙ্গে 5125 বছর ত্রিপুরা রাজ্য সভা খাই রক্ষা খাই থাইমানি তাবো जों भारत बाय जुक्तमानि परे 75 বছর আমি থাকা जों गणतंत्र बाय मिलिमानि परे जों भोट मारलायखा भोट लायै विभिन्न पार्टी न कांग्रेस होनथों कम्युनिस्ट होनथों बीजेपी होनथों जों बर'ना चिफ मिनिस्टार सरकार गठन खालाय रखा गत 75 বছর চিনি বরফ চিনি হানি অধিকার মালিয়া চিনি সাংস্কৃতিক অধিকার মালিয়া চিনি রাজনৈতিক অধিকার মালিয়া চিনি বরফ তংথাই চাথাই রংথাই কসরমই থাকা তাও চিনি হাউবাগ্রা চিনি মহারাজা কথাং কংখ 186তম রাজা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর मानिक बहादुर बखारां फाइटिसा फाइटा दिप्रासार थानसां बायसिदि थानसां खांगायसि जों सिनि अधिकार सिनि हा कमामानि सिनि सांस्कृतिक अधिकार कमामानि सिनि राजनैतिक अधिकार जों मायानि कमानि जों मासिनाय हाय नै दिनै सिनि महाराजा फारांथिसा फाइटा जेराव थानसां बायसिदि है ताबो जों राजनीति बाय फोरोंनायमानि 75 বছরनि थाखा राजनीति खालाय जों सिनि बरफ मोनसा मालिया सिनि माथाय दं हायनि बागै ताबो जों राजनीतिनि उर्ध्वे गासागै जों दफानि नीति खालायै जों जत थानसा खालायै दिनै गोजा गुफुर गोथां नि हलायागै जों जत थानसा नि खरां खरागै महाराजाना लगारनाय महाराजाना लगारागै ताबो एडीसी माने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तथा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बांग्ला बाय स्वशासित जिला परिषद चिनी करा बाय हमके हानि चिनी हा चिनी शासन सेल्फ गवर्नेंस जों निजाने निजा शासन खालायनि कक जों निजाने निजा डेवलपमेंट खालायनि कक हायफोनो तावक पर्यन्त एडीसी 42 বছর কাই থাকা एडिशन तावक पर्यन्त क्षमता रजाइजा अरनिग तब अर एलाका गंडाग हंदी कृष्णभक्त पाराग हंदी अरनिग तब राजा पद पाराग हंदी अंगनवाड़ी सेंटर ICDS सेंटर सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट आंदोलन अंगनवाड़ी सेंटर तो मनी अंगनवाड़ी सेंटर न पर्यंत एडिशनल या फर्दर देखो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होंगे फिशरी डिपार्टमेंट होंगे आर्मी डिपार्टमेंट होंगे एडिशनल या फर्दर कॉक तो मनी तब पर्यंत एडिशनल या फर्दर देखो एडिशनल क्षमता रजाक देखो अथच भोट फाइकांगे दिनै कम्युनिस्ट पार्टी होथों कांग्रेस पार्टी होथों बीजेपी होथों बरतमासा एडिशनल क्षमतायन करते हबे एडिशनल क्षमता बाहान खायनाय एम्पावरमेंट ऑफ एडीसी खामानि ताव 42 বছর काई थाका त्रिपुरा सरकार एडिशनल कोनो क्षमता रया इवेन कास्टमारी लॉ चिनी त्रिपुरा राज्य को 19टा दफा तमानी कास्टमारी लॉ आईनतम चिनी दफानी जे समाज ट्राइबल नि जे समाज
মহকে মানে কাস্টমারি ল বাইছে গভর্ন নাই কাস্টমারি ল অনুসারে সে পরিচালিত নাই তিনি কাস্টমারি ল অনুসারে তুই কাহকে ডেথ সার্টিফিকেট আতাই কাহকে বার্থ সার্টিফিকেট কাইজা কাহকে ম্যারেজ সার্টিফিকেট কাগলাই কাহকে ডাইভোর্স সার্টিফিকেট রওয়ানি কপ্রমানি তাও বনা পর্যন্ত তিনি কাস্টমারি ল পর্যন্ত ন অ্যাপ্রুভাল রগুই কাস্টমারি ল ন পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্টেশন খাইনি মতো স্টেট গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভাল রয়ানি তংফা অমহাই খাইयै তাও এডিশনে 6 শিডিউল আন্ডার প্যারা 3 গ ক্ষমতা তঙ্গু চিনি বড়গ্রগ্ন যারা নক যেনি নক থাইক্রৈ মানে অ্যালটমেন্ট রানি কিন্তু আর সুবিধা তঙ্গু অ্যালটমেন্ট রানি থাকা হাকে অ্যালটমেন্ট রুলস নাগৈ স্টেট গভর্নমেন্ট থানিগর হগৈ গভর্নর অ্যাপ্রুভাল মা কাহকেছে এডিসি ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রমানাই হই এডিসি যথারীতি 1996 সাল 2006 সাল তে 2022 এডিসি তরফ থেকে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রুলস নাগৈ স্টেট গভর্নমেন্ট থানিগর হদাখা অথচ স্টেট গভর্নমেন্ট মানে অ্যাপ্রুভাল রইয়া গভর্নর অ্যাপ্রুভাল রইয়া হাইনি বাঙ্গৈ এডিসি চিনি বরাবর ন ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট রনানি পর্যন্ত রমাই আমি তংখা হাইনি বাঙ্গৈ তাবক মহারাজা হরাং পিছা ফাইকা যে চুংচিনি হানি অধিকার ল্যান্ড রাইটস কালচারাল রাইটস এডুকেশনাল রাইটস শিক্ষার অধিকার মানানি বাঙ্গৈ जों एडिसिओ कप्लायङै राज्य सरकार कप्लायङै जोंनि मोनसे आदाय मा खालायसिनाय ताबक बोसकां 12 तारिख एप्रिल 2026 रविवार दिन एडिसि इलेक्शन थांगाने नाय दङ ओ एडिसि इलेक्शन महाराजानि जे मनोनीत प्रार्थी যত জায়গানো ত্রিপুরা রাজ্য 28টা সিট ও যতন जों ताखौ बुखौ जों जत महाराजानि जे मनोनीत प्रार्थी ত্রিপুরা माथानि जे प्रार्थी बनक कसा कुफुर कखां हलायागै जों पार्टीनि ओरजे कासागै सिनि जातिनि हामथायनि बाङै सिनि दफानि हामथायनि बाङै जों बुट रगै पाइ रगै एडिसि जों सरकार गठन मा खायरनाय बनि परेनो फाइ दङ तबे एप्रिल नि परे मे बनि परे जून मासे विलेज कमिटी इलेक्शन फाइ दङ सिनि बरमनि जे राजनैतिक अधिकार विलेज कमिटी ग्राम पंचायत समिति मतिर हंके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हजागो स्थानीय सरकार अब जे ग्राम पंचायत जे प्रधान तो नाय जे मेंबर तो नाय विलेज कमिटी যারা চেয়ারম্যান নাই যারা মেম্বার নাই গ্রাম विलेज कमिटी যে চেয়ারম্যান নাই বন আরো জায়গানি স্থানীয় সরকার নি চিফ মিনিস্টার যারা মেম্বার নাই বড় মিনিস্টার বড় ঠিক খাইনাই বড় জায়গা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক নাই বড় জায়গা ডেভেলপমেন্ট সামনে নাই অথচ এডিসি এলাকাগ 587টা विलेज कमिटी दङ 2016 তারপর 10 বছর 11 বছর মিথাঙ্গা विलेज कमिटी इलेक्शन खाइजाकिया तार माने तमांखा चिनि बरफनि चिनि दफानि जे राजनैतिक अधिकार तमानि बन रजा ज्ञानी तंफा और त्रिपुरा राज्य चिनि महाराजानि नेतृत्वे और त्रिपुरा हाई कोर्ट केस खालायचा तमानि विलेज कमिटी खालायानि तंफा विलेज कमिटी इलेक्शन खालायनायनि एकमात्र दायित्व हंगा राज्य सरकार स्टेट इलेक्शन कमिशन ने राज्य सरकार वो इलेक्शन खालायनायनि बागै चिनि बरक
राजनैतिक अधिकार मायां तंखा आरो बाङै हाई कोर्ट केस खालामनानै परे हाई कोर्ट निर्देश रखा जे गत डिसेम्बर 2025 नि बिषयमा इलेक्शन मा खाइनाय बने परे पर्यन्त स्टेट गभर्नमेन्ट विलेज कमिटी इलेक्शन खाइरिया बने परे सास पर्यन्त महाराजा ओ केस नतलाङै सुप्रीम कोर्ट अथवा थांखा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली गो ओ सुप्रीम कोर्ट हके जत्तनि छाइ छिने देश हने जत्तनि छाइ कुसो कोर्ट बने सकाते को कोर्ट करिता तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ब आदेश रखा त्रिपुरा गवर्नमेंट जे एडीसी को जे 587 टा जे विलेज कमिटी तक माने जून मास नि विषयमा इलेक्शन मा खाएर नाय हाइने बाङै तब एडीसी इलेक्शन बुस्काङ मास नि 12 तारिख अप्रिल मास नि 12 तारिख 2026 रविवार नि दिन एडीसी इलेक्शन नाय बने परे जून मासे विलेज कमिटी इलेक्शन नाय ओ एडीसी इलेक्शन निरक ताखौ बुखुर रांचागे ताखौ बुखुर जतन जों थानसा खायै महाराजानि खरां खनागै थांनानै बाङै सिनि दंफानाय जग सारनानै बाङै कसा कुफुर कख्रां हलायागै जत जों महाराजानि जे मनोनीत प्रार्थी और 21 महारानी चलागां एडीसी कन्स्टिट्युएन्सी को मनो वोट रगै गोबां का पाइरगै कप्लाय खायनायनि हिनै जेराव जतन आं कयजागो